नमस्कार ओडिशा। आज हूँ मे मास 23 तारिख शनिवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइए। तेबे भिडियोटी आरंभ करने पूर्वर समस्त को गोटे रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करने को जमारू भूलंतु नाई। आजिठू आहुरी बढ़िबो ताती। आगामी 5 दिन पाई हिट वेव अलर्ट। 26 तारिखरू कालबैशाखी संभावना। राज्य में ग्रीष्म प्रवाहर प्रकोप आहुरी असह्य हेबाकु जाउछि। पाणीपाग विभाग पक्षरु आजिठारू आगामी 5 दिन पाई प्रचंड हिट वेव चेतावनी जारी करा जाइछि। दिनर प्रबल गरम सह रातिरे मध्य असह्य गुळुगुळी जारी रहिबो, जहा जनजीवन को संपूर्ण अस्तव्यस्त करिदेबो। एही स्थिति को दृष्टि रे रखी केतेक अंचल पाई ऑरेंज अलर्ट एवं अन्यान्य अनेक स्थान पाई ग्रीष्म प्रवाहर सतर्क सूचना दिया जाइछि। गतकाली राजधानी रे तापमात्रा 5.4 डिग्री वृद्धि पाई 42.2 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइतिला। आसंता मे 25 तारिख पर्यंत एही प्रचंड ताती जारी रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जाउछि। तेबे एही प्रचंड ताती भितरे आसंता मे 26 तारिख किंबा 27 तारिख बेलकु राज्य में कालबैशाखी जनित वर्षा एवं पवन हेबार संभावना रही। आज पाई समग्र राज्य में प्रबल झड़ वर्षा सहित कालबैशाखी वर्षा पाई वार्निंग दिया जाइछि। अन्यपटे मे 28 तारिख किंबा 29 तारिख आड़कू बंगोपसागर में एक लघुचाप सृष्टि हो पारे, जहा प्रभाव में परवर्ती सप्ताह रे वर्षा हेबा सह गरमरू बड़ आश्वस्ति मिलिबार आशा रही। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आज राज्यर 6टी जिले में प्रबल झड़ वर्षा पाई ऑरेंज वार्निंग, 24टी जिले में बिजुली वर्षा पाई येलो वार्निंग दिया जाइछि। ता सहित 3टी जिले में भीषण ताती और गुळुगुळी पाई ऑरेंज वार्निंग दिया जाइछि एवं 23टी जिले में प्रबल ताती सांगकु गुळुगुळी अनुभूत हेबो बोली येलो वार्निंग दिया जाइछि। तेबे आज क्यों क्यों जिला को सतर्क सूचना दिया जाइछि, क्यों जिला गुड़िकर प्रबल वर्षा हेबो, ता सहित क्यों सबु जिला गुड़िकर बिजुली वर्षा हेबो एवं क्यों क्यों जिले में भीषण गरम एवं राज्यर तापमात्रा आहुरी केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत बढ़िबो एवं कालबैशाखी वर्षा और ताती को नहीं कौन सूचना रही और यार प्रभाव किभली रहिबो ताकू नहीं पाणीपाग विभाग कौन अपडेट देइछि, ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिलार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सटीक अपडेट सर्वप्रथमे पाई पारिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। राज्य में कालबैशाखीर चेतावनी, वज्रपात सह प्रबल वर्षा संभावना। 4 दिन सक्रिय रहिबो वर्षा। राज्य में ग्रीष्म प्रवाह मध्य कालबैशाखी जनित वज्रपात सह प्रबल वर्षार संभावना रही। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार आसंता 26 तारिख पर्यंत अर्थात आगामी 4 दिन जाए राज्यर अधिकांश अंचल में कालबैशाखी वर्षा सक्रिय रहिबो। तेबे वर्तमान जानिनेबा आज पाई सबु क्यों क्यों जिला को ऑरेंज वार्निंग, क्यों क्यों जिला को येलो वार्निंग, क्यों क्यों जिले में भीषण गरम एवं क्यों क्यों जिले में प्रबल गरम अनुभूत हेबो, ता सहित क्यों सबु जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जाइछि। तेबे प्रथमे जानिबा जेउ 6टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि, उक्त 6टी जिले में प्रबल वर्षा हेबो, ता सहित बिजुली घड़घड़ी हेबा सहित एही सबु जिलार विभिन्न स्थान रे कुआपत्थर माड़ हेबार संभावना रही एवं वर्षा समय रे 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे झटका पवन बहिबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेणु झड़ वर्षा समय रे सुरक्षित स्थान रे रहिबाकु प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जाइछि। तेबे सही 6टी जिला गुड़िक हेउछि बलांगीर, बौद्ध, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर एवं मयूरभंज।
ତେବେ ଏହା ପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 24ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 24ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ବା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା ସହିତ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ସମୟରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି 24ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ନୂଆପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ତେବେ ଏହା ପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭୀଷଣ ତାତି ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଭୀଷଣ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତେଣୁ ଦିନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯଥାରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି 3ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ତା ସହିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଏହି 2ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତେବେ ଏହା ପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 23ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ତାତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 23ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରବଳ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯଥାରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି 23ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେଓଗଡ଼ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ତେବେ ଏହା ପରେ ଜାଣିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ 17ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ତାତି ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 17ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅସହ୍ୟ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଭୀଷଣ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ଅଯଥାରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ତେବେ ସେହି 17ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 41 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହାପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 44 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 43 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଏହାପରେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 45 ଡିଗ୍ରୀ। ତେବେ ଏହାପରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 44 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 44 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 45 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 46 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏଠାରେ ଭୀଷଣ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 43 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାତି ଓ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ
ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।